Haya po, nya data tan, Diyos ko, problema pa nanti pagbayad ti kuryente. Problema pa pagbayad ko ti lending ko. Di na malagamin makapanahon, Diyos ko. Problema pa na gini, naduma-duma nga utang. Makauma pa yun ti agkarasida ti itlog, daw mamasidsidan. Haya po, Mare. O Mare, anya. Mare, agproblema ak. Subsubyanan na gamin ni June. Sino nga June manan? Ni June ngay Mare. Ni Jonathan ngay nga ex ko. I win. Sorry Mare ta. Adu gamin pampanunutik si ka. Anya ubraak ngay Mare. Mare, bahala ka malatan. Ano niya ti kaya mga ubraan? Magulwan nakgarud Mare. Amo Mare, paulit-ulit lata nga data ti problema mo. Paulit-ulit ka mga bagbagaan ng damdama madamag kung tumanin nga nagsinubyanan kay manon. Han mga kasjay Mare, han Mare, kasjay nga talaga. Mare, anya nga rito braak, susuko na ba ako wenno tanggapak manon isunan? Amo Mare, sumuko kalatan, makauma ka. Nakadado ti pampanunutik nga problema data mo kinagaratigit mo ti singsigi mo kinyak. Mare, maminsan pingagsao ka Mare talaga nga pasubsubang kan. Tay ko nagtatayin, uri paulit-ulit ko nga bagbagaan ka ket datan to mala kinagaratigi mo ti masurot, datan to mala kinagatel mo ti suruton. Makauma ka Mare. Ita ka man laeng bismod ni ko Mare. Agregla siguro isuna.